माछ गुड़ाक सेमती पड़ची। बड़ भाउज कौन है बड़ भाउज को दरकार मते कह तुम कहीं कहबी जहाँ कह कहबी छिड़ा हुआ समुद्र पाखक जीवा आगु ए छोट नईटा पार ही जीवाक पड़े हेले आज देखिबी से समुद्र रे केते पानी अछि कोन हला एते पाटी तुला काई देखले बो एते दिन पर म दियर आछंती कहले पोहळा माछ खाइबे को सकाळ माछ दे गलिनी तो बड़ बोरे एते साहस माछ न काटी घरे कबाट केली बसची मु तमु काटिबा को मना कली काई की ओ हम ओडिया घर छिया केते आसे नै हम सासु घर को आसु एटी चाकरानी परी खटू सेटा मो गर्व हेले साई पड़िसा घरे चाकरानी नाही बोली तांको काम भी हमको करिया को हबो एटा को मु मानि नै परिबिनी नित्य को टिके पोहळा माछटा काटी आसिनी बोली सिना एते कथा आपण को छको माछ काटी आसिनी एके कथा से दिन परा मंजा काटी पालेनी बोली आपण मते एते बड़ कथा कहितिला एते बड़ गंडी रखिछो मंजा काटी आसिनी तो माई तते कोन सिखैछि आपण को झियो तो किछि कम गंडी रखिनी ताको माछ कटा सिखै नांती ताले कोन सिखैछंती खाली बेणी हलेबा दियर को जदी पोहळा माछ खुएबा को एते शौक बोंकुटू माछ कटाडा सिखिनियो बों को भी जदी माछ कटा न आसुची गोटे काम कर सब दिन ऊपर वाली दीटा नेका पोहळा माछ नै आस पानी के घसी घसी केमति काटी छड़बा को हुए मु सिखै देली कोन कौन है छातीटा कौन हो जाउची हाथ दीटा भारी बिंधुची भारी दुर्बलिया लागुची बुझिला मझिरे मझिरे सब जेमती अंधार देखा जाउची दिन सारा तमे जो पाटी तुंड करूछ मोरे पाटीटा खाली तुमको शुभुची सामान्य पोहळा माछ को नहीं दी बहु जाको जो कांड कले सेईटा तुमको शुभुनी हां शुभिची साना बहु माछ कटई देलानी जे तम नाकटा काटी देला रुह थोड़े मौका मिलू मु कोन ताको छाड़ुची कोन करिवो जेते बेले हबा सेते बेले देखिवो थरे खाली पानरु चून खसु निज घर छाड़ी ए घरे कोन मिछरे बसची सत्य मो ए पोहळा माछ दिटा खाया पे तम देर केते मन करथिले बो मु कोन खाइबे मो बापा हॉर्लिक्स खाइबो बाबा मु हॉर्लिक्स खाइबे बाबा मु हॉर्लिक्स खाइबे तू हॉर्लिक्स खाइबू तो देरे बड़ हबो तू खेलिबू स्कूल जिबू मैं सुना पु तते हॉर्लिक्स खाया को भल लागे मते हॉर्लिक्स खाइबा को भारी भल कोन किलोबू तमर आज काली कोन बड़ लोक हे गलनी एथरा दी चारटा चाकर चाकरणी रख जे जे तो भाई पान भांगी देबो हठात ए कथा काई की आज तू नाही नाही कई मो पाखरा हाथ पतेइबनी कोन कहबू सीधा कहनु कोनटा बड़ लोक देखिलु म सब दिन सुनुची भारी अभाव टंका पैसा नहीं घर चलुनी त्यारे हॉर्लिक्स किया चलीची ए हॉर्लिक्स वो मत टिके हॉर्लिक्स दे मु चाट चाट खाइबे लुचे लुचे पुआ को हॉर्लिक्स खुआ होउची आ घर को 2 पैसा बेसी दबा को कहले मुह सुखी जाउची कना कुआड़ू आसीबो जरा रे पड़ी छुआटा दुर्बल हे गलानी बो डाक्टर कहिछथि हॉर्लिक्स दबा को सेति पे त बापा धार कर थाओ थाओ एमती कथा मु तो बहुत सुनलिनी आज धरा पड़ी गली बोली कना धार करी एनी तू से हॉर्लिक्स ता नहीं जा सुन लक्ष्मी मु आगुरु कहिची आज भी कहूची जहाँ स्वामी जति रोजगार करिवो से सेमिति भाबरे खिया पिया करिवो पुओ को जदि हॉर्लिक्स खाइबा कथा ताले स्वामी के कहि दियो रोजगार ताको बढ़ाई दबो नहले पुओ जदि निहाती हॉर्लिक्स खाइबा को कुहे तबे बाजार 20 पैसा दे हॉर्लिक्स बिस्कुट किनी आनी दियो कोन आनी तू जेजमा मत टिके हॉर्लिक्स दे हॉर्लिक्स खाइबू जा सेठी पड़ीची चाटी चाटी कर खाइबू राजू ए राजू मरी जाऊनु खाइबी ताको के बाड़ू चपा
ତାର କି ଦୋଷ? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ବୀଣା। ମାଉଳି ପୁଅକୁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେବାର ଅଧିକାର କଣ ମୋ ନାହିଁ? ସିଏ ବି ତ ଜଣେ ମା, ସିଏ କେମିତି ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପାନ ବଟାଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲୁ। ଆଉ ଖଟ ତଳ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୁରୀ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କର। ସେଇଠି ବଜାରରୁ କିଲୋ ସେଉ ଆଣିଥିଲି। ଦେହଟା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ତ। ହର୍ଲିକ୍ସଟା ତୁ ଖାଉନୁ? ହଁ ସେଇଆ କରିବି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଗିଲାସ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇକିରି ଶୋଇବି। ହେଲେ ଏକା ପିଇବୁନି, ବାପାଙ୍କୁ ଗିଲାସ ଦବୁ। ହଉ। କେବେ ତ ତୋ ବାପାକୁ କିଛି ଖୁଆଇନୁ କି ପିଆଇନୁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ବଜାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବିଷ କିଣି ଆଣି ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦେ। ତାହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ତମର ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। এইটা ଟିକେ ଚାଖିଲୁ ମା। এই টিকে আগে আপনি কহি আসলে না, যাহা স্বামী যেমতি রোজগার করিব সে সেমতি খিয়াপিয়া করিব। আপনার স্বামী তো মাত্র 300 টাকা পেনশন পাউছন্তি। এতে যদি ফল খাইবাকু সৌ তেবে বাপাঙ্কু কুহতু তাঙ্ক রোজগারটা টিকে বঢ়াই দেবে। আউ নিহাতি যদি ফল খাইবাকু ইচ্ছা হচ্ছে তেবে 20 পয়সা দিয়ে বজারରୁ পিজুଳି কিনি আনি খাଆନ୍ତୁ। কন ক্ষমা করিবে বাপা, বাধ্য মতো অপ্রিয় সত্য কথা কহিବାକୁ পড়িলা। আয়ো তম আগে সে এত কথা কই দি গলা, তুমি তাকে কিছু কইলনি? কহিবিনি? নিশ্চয় কহিবি। মো ভগবানଙ୍କୁ প্রার্থনা করি কহিবি, হে ভগবান, এমতি কଳି ହୁଡି ଶାଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ମୋ ସାନ ବୋହୂ ପରି ବୋହୂ ମାନ ପଠେଇ ଦିଅ। তো নিয়ন্তু বউ ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିବି ଇଏ କାଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଡକେଇବେ। ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯିବେ। ନିନି ଶୁଣ, ଏଇ ନିଅ 30,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିଦିଅ। ଏତେ ଟଙ୍କା? ହଁ, ଘର ତିଆରି କରୁଛି ପରା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରି କର, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ବୋଉ ବୋଉ ବାପା, ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ। କାହାର? ମୋର ଆଉ ସାନ ବୋହୂର, ତୋ ମଝିଆ ଭାଇ ଘରେ। ତମେ ସବୁ କଥାରେ ମାରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଉପକାର କରିଦବୁ? ତାହେଲେ କଣ କହିବ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି, ତୁ ଟିକେ ଲେଖିଦବୁ? କିନ୍ତୁ ବାପା। ଭାରି ଭଲ ଗପଟିଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କୋଉ ପତ୍ରିକାକୁ ପଠେଇଦେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତୋ ବୋଉ ପାଇଁ ନିହାତି କିଲେ ଲେଖା ସେଉ କିଣି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଉ କଥା ନେଇ ତୋ ବୋଉକୁ ଆଉ କେହି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ପାରନ୍ତେନି। ଠିକ ଅଛି, ଖାତା କାଇଁ? ଖାତା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ? ମୁଁ କଣ ଆଉ ତତେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ରେ ମା? ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ। ହଉ ଡାକ। ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳ, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ତା ସ୍ଥିତି କେଡ଼େ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ନା ସେ କୋଉ ବାଟୋଇକି ଟିକିଏ ଛାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ନା ତତଲା ମାଟି ଉପରେ ତାର ନିଃସଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଲା ଖଣ୍ଡେ ଭସା ବାଦଲ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାରା ଆକାଶକୁ ଛାଇଗଲା। ବାପା ଚୁପ୍, ଗପ କହୁଛି। ଗପ? କାହାକୁ? ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନିତୁ ନିତୁ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଏନେ ତାକୁ ସାନପା ଘରକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲି। ନିତୁ ଚାଲିଗଲା? ହଁ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗପ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଉ ଗପ ସରିଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଛାପିବାକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ତୁ ଲେଖିବୁ? ହଁ ବାପା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ।